Bonjour les enfants. Alors, vous allez prendre directement le livre L'Oasis des mots, troisième année primaire. Oui, il y a le Thalès. Alors, vous allez prendre le texte Boule, Bill et la tortue, la page 18. On est dans la première unité, la deuxième semaine. Unité l'oula, alors, quand vous le voyez ici, ou bien quand vous le constatez ici, on a un texte sous forme de vignette. Alors, on peut l'appeler aussi une bande dessinée, ou bien un texte sous forme de bande dessinée. On les appelle les vignettes. هادو في الدائره اللي كنديروا فيها الكتابه كنسميوها بول لا بول وهاد السهم هذا كنسميوه لا كو يعني سي غراس ا سات كو qu'on sait la personne qui parle. Il faudra qu'on approche شكون اللي كيهضر. Alors ici on va lire la première vignette. Alors comme vous le voyez ici, j'ai un chien et une tortue. Un chien et une tortue. Alors quand vous voyez ici, le chien il a percuté la tortue. D'accord? Alors, ici, quelqu'un a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Bill, arrête tes bêtises. Tu fais mal à mon ami la tortue. Bill, alors le chien s'appelle Bill. Arrête tes bêtises. يعني حبس المسألة ديالك. Tu fais mal à mon ami la tortue. راك كتسبب ألم للصديقة ديالي السلحفاة. Bill, arrête tes bêtises. Tu fais mal à mon ami la tortue. Alors ici, est-ce qu'on sait qui parle? واش عرفنا حنا هنا شكون اللي كيهضر؟ Non. Oui, Bill ou le chien. Voilà. Alors ici, on ne sait pas qui parle. Alors, la deuxième vignette. Alors voilà. Celui qui a parlé ici est apparu. Ouad, le petit garçon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh, ça va pas? Non. Eh, ça va pas? Non. Alors, le chien, qu'est-ce qu'il a dit? On peut plus jouer? C'est mon ami aussi. On ne peut plus jouer? C'est mon ami aussi. واش ما يمكنش نلعبوا راه حتى هذا الصديق راه حتى هي الصديقه ديالي يعني لو شيان il considère la tortue comme une amie اذا هو ما بغاش يعني يعذبها او يضربها ولكن سي اون مانيير دو جوي بالنسبه للو شيان يعني الكلب هذه الطريقه ديالو باش كيلعب الوغ شنو قال ليه on ne peut plus jouer c'est mon ami aussi واش ما يمكنش نلعبوا راه الصديقه ديالي حتى انا alors on passe à la troisième vignette pauvre petite tortue. Elle est épuisée, elle va être malade. Pauvre petite tortue. Oh, miskina صديقتي السلحفاة. Oh, miskina السلحفاة الصغيرة. Elle est épuisée, يعني elle est fatiguée, راه عيات, elle va être malade, راه دابا تمرض. Elle est épuisée, elle va être malade. Alors, Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos? Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. Alors voilà la tortue et voilà sa maison. Et واش بيل واش كتعرف بأن السلحفاة تحمل منزلها على ظهرها? Tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. Alors qu'est-ce qu'il va répondre le chien? Une maison sur le dos. Bouf. Une maison sur le dos. Bouf. يعني كتهز الدار على ظهرها يعني بحال هو جاتو غريبة. شي حاجه اللي عجب يعني ماشي شي حاجه نورمال بالنسبه ليه هو انا لا تورتي بورت سا ميزون سور لو دو ان السلحفاه كتحمل ظهرها على ظهرها tu ne comprends pas attends un peu tu vas voir tu ne comprends pas attends un peu tu vas voir واش ما كتفهمش صبر شويه غادي تشوف tu ne comprends pas attends un peu tu vas voir quoi يعني je vais voir quoi شنو غنشوف Et maintenant, tu comprends? Et maintenant, tu comprends mieux? Ou d'abord, فهمتي مزيان? Comment tu te sens? Et maintenant, tu comprends mieux? Comment tu te sens? يعني شنو بغا يقول هنايا بالكلب ديالو يعني بغا يبين لي بان الكلب الا هز s'il porte sa maison sur le dos il va être épuisé غيكون حتى هو غادي يحس بالتعب يعني لو ان الكلب هز الدار ديالو فوق الظهر ديالو راه غيحس حتى هو بالتعب اذا عليها قال ليه هو دابا غادي تفهم بما ان لا تورتو بورت سا ميزون سور لو دو الوغ راه الي تيبويزي الي فاتيغي ما خصناش نعذبوها بما ان السلحفاه كتحمل ظهرها فوق ظهرها يعني انها راه كتحس بالتعب ما خصناش نزيدو نعذبوها ولا نضربوها ولا نتعداو عليها. D'accord? Alors, هذه la première partie. Alors après, on va voir la deuxième partie. Alors, أنا j'ai une remarque. واحد الملاحظة. هذا الشيء اللي كندير أنا دابا راه غير كمساعدة للتلاميذ في الدار. هذا الشيء لا يغني عن شرح الأستاذ في القسم. alors ملي غتمشيو للقسم الأستاذ ديالكم غيعاود يقرا لكم لو تكست وغيعاود يشرح لكم. alors كان معكم مراد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.